এমন ভাবে হুসাইনকে ডাক দিবেন যাতে আপনাদের গর্জনের ভয়ে ইয়াজিদ বাহিনী সব পালায়। এভাবে ডাক দিবেন, ইয়া হুসেন 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 ইয়া হুসেন। हेलो हेलो ला शरीक लहू वहल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही हसना निजान फातिमा हसनत जमीओ खिसालिही यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लो अलैहि व आलिही। भरत झोली भरत झोली मेरी या मोहम्मद, भरत झोली मेरी ताजदारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भरत झोली मेरी शाहदशाह मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भरत झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भरत झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हो बनकर सवाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, आता हो कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हो बनकर सवाली, झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं करीबी मरहबा दोनों आलम के वाली हो, मरहबा दोनों आलम के वाली, मरहबा दोनों आलम के वाली। उसकी किस्मत का चमके सितारा, उसकी किस्मत का चमके सितारा, उसकी किस्मत का चमके सितारा, जिसमें नजरे करम तुमने डाली। उसकी किस्मत का चमके सितारा, सितारा उसकी किस्मत का चमके सितारा, जिसमें नजरे करम तुमने डाली। भर दो झोली 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 भर दो झोली मेरी शाहदशाह मदीना, लौट कर मैं जाऊंगा खाली, लौट कर मैं जाऊंगा खाली। जिंदगी बख्शे दी बंदेगी को, आबरू दीने हकी बचा ली, आबरू दीने हकी बचा ली। আপনারা বলেন তো কারবালার জমিনে ইসলামের জন্য শহীদ হয়েছিলেন কে? এখন আপনারা কি ইমাম হোসেনের পক্ষের নাকি ইয়াজিদের পক্ষের? সবাই হাত তুলে বলেন তো কার পক্ষের? সত্যি ইমাম হোসেনের পক্ষের? जिंदगी बख्शे दी बंदेगी को, आबरू दीने हकी बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, प्यारे नबी जी का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन काटा। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा,
হুসাইনকে ডাক দিবেন, যাতে আপনাদের গর্জনের ভয়ে ইয়াজিদ বাহিনী সব পালায়। এভাবে ডাক দিবেন, ইয়া হুসেন, 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 ইয়া হুসেন। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन का डाली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन का डाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कि काशपुर नम दाया रे नबी में, जीत जी हो बुलाओ किसी दिल, हो जीत जी हो बुलाओ किसी दिल, जीत जी हो बुलाओ किसी दिल। कि काशपुर नम दाया रे नबी में, जीत जी हो बुलाओ किसी दिल। हाल गम मुस्तफा को सुनाओ, सुनाओ हाल दिल मुस्तफा को सुनाओ, हम कर उनकी रोजे की जाली। हाल दिल मुस्तफा को सुनाओ, सुनाओ हाल दिल मुस्तफा को सुनाओ, हम कर उनकी रोजे की जाली। पर तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, हो लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। ওরে মাঝ ভান্ডারে উঠেছে তৌহিদের নিশানা, মাঝ ভান্ডারে উঠেছে তৌহিদের নিশানা, ঘুমায় না মায়া ঘুমে আখেরি জামানা, আখেরি জামানা। মাঝ ভান্ডারে উঠেছে তৌহিদের নিশানা, মাঝ ভান্ডারে উঠেছে তৌহিদের নিশানা, ঘুমায় না মায়া ঘুমে আখেরি জামানা, আখেরি জামানা। খেদমতে হইলে দুশ্মন সমান হবে কিসের ভাবনা, দুশ্মন সমান হবে কিসের ভাবনা। ঘুমায় না মায়া ঘুমে আখেরি জামানা, আখেরি জামানা। মাঝ ভান্ডারে উঠেছে তৌহিদের নিশানা, মাঝ ভান্ডারে উঠেছে তৌহিদের নিশানা, ঘুমায় না মায়া ঘুমে আখেরি জামানা, আখেরি জামানা। সবার সবার আওয়াজ কিন্তু পাচ্ছি না। গোয়ালখালীর এরা কোথায় আছে? চাঁদগা এই সাজি বাবার মাজারের লোকরা কোথায় এবার আছে? আপনারা সবাই আওয়াজ দিয়ে বলবেন, আমার মৌলা রহমান, আমার মৌলা রহমান, জলওয়ায়ে খোদা রহমান, ইউসুফে সানি রহমান, জিন্দা হয়ে যাবে মাবুদের দিদার পালে, কলম জিন্দা হয়ে যাবে মাবুদের দিদার পালে। আর নিজের রূপ দেখিয়া হবি নিজেই দিবানা, নিজের রূপ দেখিয়া হবি নিজে দিবানা। ঘুমায় না মায়া ঘুমে আখের জামানা, আখেরি জামানা। মাঝ ভান্ডারে উঠেছে তৌহিদের নিশানা, মাঝ ভান্ডারে উঠেছে তৌহিদের নিশানা, ঘুমায় না মায়া ঘুমে আখেরি জামানা, আখেরি জামানা। চন্দনাইশেরা কোথায়? চন্দনাইশ, চন্দনাইশেরা কোথায়? এবার তোমরা আওয়াজ দিবা সবাই, আমার মৌলা রহমান,
জগতের বাবা রহমান জলবায়ে খোদা ইউসুফে সাবি রহমান ওরে আছে মাঝ ভান্ডার